ومن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بكل ثوب مسه عليه الصلاة والسلام أو صلى به كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. Parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le tabarruk, la recherche des bénédictions par tout vêtement qu'il a touché ou sur lequel il a prié, tout comme le faisaient les compagnons que Allah les agrée. روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة ببردة أي ثوب مثل الشملة وقالت: يا رسول الله نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا. Al-Bukhari a rapporté du hadith de Sahl ibn Sa'ad que Allah l'agrée, il a dit: une femme est venue un jour avec un bout d'étoffe comme un châle et a dit: ô messager de Allah, j'ai tissé de mes propres mains ce vêtement. Est-ce que je peux le mettre sur tes épaules? C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et est sorti avec, à la rencontre de ses compagnons. فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيها، فقال: نعم، فجلس صلى الله عليه وسلم ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. Quelqu'un de l'assistance a dit: ô messager de Allah, donne-moi ce châle. Et le prophète le lui a accordé. Le prophète s'est ensuite assis et il a plié ce vêtement quand il est retourné chez lui et il l'a envoyé à ce compagnon. فقال له القوم: ما أحسنت سألته إياها، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. Les gens lui ont dit: pourquoi tu lui as demandé cela? Tu sais qu'il ne déçoit personne. L'homme a répondu: par Allah, je ne le lui ai demandé que pour que ce soit mon linceul le jour de ma mort. Et Sahl a dit: et il en fut ainsi, ce fut son linceul. وروى البخاري أيضا أن بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيسرع الناس إليه يبتدرونه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحب. Al-Bukhari a également rapporté que Bilal, le mu'adhin du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, récupérait l'eau du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens s'empressaient autour de lui qui en obtenaient une part, avec laquelle ils sont passés sur le corps. Et celui qui n'en obtenait rien, il prenait de l'humidité qui se trouvait sur la main de son compagnon. وكذلك تبرك الصحابة بشعره وجبينه ومنبره ومصلاته صلى الله عليه وسلم. Les compagnons également recherchaient les bénédictions par les cheveux du prophète, et par le front du prophète, et par le mimbar du prophète, et le lieu où il faisait la prière, sallallahu alayhi wa sallam. من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال بمولده وإظهار الفرح والسرور لله تعالى على هذه النعمة العظيمة. Parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la commémoration de sa naissance. Il y a la manifestation de la joie par recherche de l'agrément de Allah pour cet immense bienfait. وجمع أهل الخير والصلاح والفقراء وإطعامهم
حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنشاد القصائد الزهدية المرققة للقلوب. Et il y a aussi le fait de réunir les gens de bien, de vertu et les pauvres tout en leur donnant de la nourriture. Tout cela par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également le fait de réciter des poèmes de zuhd qui adoucissent les cœurs. وأول من أحدث هذه البدعة الحسنة الملك المظفر ملك إربل، وكان له آثار حسنة، وكان يطعم آلافا من الناس ويهدي الهدايا والعطايا ويفك الأسرى حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Le premier qui a instauré cette belle innovation, c'est le roi Al-Muzaffar, le roi de Irbil, qui avait laissé de belles traces. Il donnait à manger à des milliers de gens, il offrait des cadeaux, et il faisait des dons, il délivrait des prisonniers, par amour pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. وجرت هذه السنة في أقطار البلاد الإسلامية والحمد لله، وما زال إلى يومنا المسلمون ملتزمين غاية الالتزام بعمل المولد وسماع قصة صاحب المعجزات صلى الله عليه وسلم وما اشتملت سيرته من عظيم الفوائد، فيكثر الحاضرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد حبهم لنبيهم ويسألون الله تعالى أن يشفعه فيهم. Par la suite, cette tradition a été reprise dans les différentes contrées islamiques et la grâce est à Allah. Jusqu'à nos jours, les musulmans sont attachés énormément à l'organisation du Mawlid, à écouter le récit de celui qui a eu de nombreux miracles, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Ils écoutent des aspects de sa conduite pour en tirer des profits. Et l'assistance multiplie ainsi les invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur amour augmente pour leur prophète et ils demandent à Allah Ta'ala qu'il intercède en leur faveur. فلو لم يكن في الاحتفال بالمولد إلا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس لكفى. S'il n'y avait eu dans la commémoration de la naissance du prophète, le Mawlid, que le fait de faire des invocations en faveur du prophète dans l'assemblée, cela aurait suffi comme bien. فكيف إذا انتفع الناس من بركاته صلى الله عليه وسلم وعم عليهم أنس محبته عليه الصلاة والسلام، فتحركت قلوبهم لفعل الخيرات وذرفت دموعهم شوقا وحبا لحبيب الله وللمحبوب الذي تجب محبته في كل قلوب المؤمنين. Que dire alors si en plus les gens profitent de ces bénédictions sallallahu alayhi wa sallam, que la sérénité de son amour sallallahu alayhi wa sallam les enveloppe, de sorte à ce que leur cœur en soit touché et incité à faire le bien, que les larmes de leurs yeux se mettent à couler par languissement et amour pour celui que Allah agrée le plus, pour le bien-aimé, celui que les croyants aiment en toute occasion. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وارزقنا كمال حبه وانفعنا بمحبته في الدنيا والآخرة. Nous demandons à Allah qu'il honore et qu'il élève davantage en degrés celui qu'il aime le plus, notre maître Muhammad, et qu'il nous accorde de l'aimer parfaitement et qu'il nous profite par son amour dans le bas monde et dans l'au-delà. فيجب على المكلف أن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحب الأنبياء جميعا، وذلك بأن يعمل بالأوامر التي أمر بها رسول الله
sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est responsable doit donc aimer Allah, il doit aimer le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et il doit aimer tous les prophètes. Et ce, en appliquant les devoirs que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqués. ويجب أن تكون محبة الله هي أعلى محبة في قلب المسلم ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est un devoir que son amour de Allah soit le plus grand amour dans le cœur du musulman. Ensuite vient l'amour du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'un d'entre nous ne sera un croyant accompli que s'il aime Allah et son messager plus que tout autre. فإن كنا نتكلم عن كمال الإيمان فيكون بمعنى الميل القلبي فينبغي أن يكون الميل القلبي أكثر شيء إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل لعمر رضي الله عنه لما كان يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Ici nous parlons de la foi complète, dans le sens que le cœur penche et aime Allah et son messager plus que tout autre. Tout comme cela est arrivé à notre maître Omar, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il parlait un jour avec le messager. فقال له يا رسول الله أنت أحب إلي من كل الناس. Et il lui a dit, ô messager de Allah, je t'aime plus que tout le monde. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ومن مالك وولدك فقال رضي الله عنه ومن مالي وولدي. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu en l'interrogeant, est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes tes biens et ton enfant? Il a répondu, plus même que mes biens et mon enfant. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ومن نفسك قال ومن نفسي. Le messager alayhi salatu wassalam lui a demandé est-ce qu'il l'aimait plus qu'il n'aimait lui-même sa propre personne. Il lui a répondu qu'il l'aimait plus qu'il n'aimait sa propre personne. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام الآن الآن يا عمر معناه الآن بلغت الكمال في محبتي أي صار الميل القلبي لسيدنا عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل هؤلاء أكثر من كل الناس وأكثر من ماله وولده وأكثر من نفسه. C'est alors que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce dont nous comprenons en français, c'est maintenant que tu as atteint le degré de foi complète dans mon amour, c'est-à-dire que les penchants de ton cœur, le cœur de notre maître Omar en faveur du messager de Allah, dépassent le penchant des autres, dépassent l'amour des autres personnes, et il l'aime plus que tout le monde, plus que son argent, plus que son enfant, plus que sa propre personne. وكذلك يجب محبة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا تابع لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Également, il est un devoir d'aimer la parole du messager, car ceci est une conséquence de la glorification du prophète. Et car Allah Ta'ala nous a appris que le messager ne parle pas sous l'effet de ses passions, mais que ce sont des révélations qu'il reçoit. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. Le messager alayhi salatu wassalam nous a appris que Jibril
lui transmet la Sunnah, tout comme il lui transmet le Coran. وقد بلغ بعض الناس في ذلك درجة عالية، فإنه يروى عن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه طلاب الحديث الذين يطلبون تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه منه، كان يتوضأ ويلبس من أحسن الثياب ويتطيب. Certains ont atteint à ce sujet un haut degré. On rapporte que l'imam Malik, que Allah l'agrée, lorsque les étudiants du hadith venaient pour apprendre le hadith du messager d'Allah et l'écouter de lui, avant de leur donner ce cours, il faisait le wudu, il mettait ses plus beaux vêtements, il se parfumait. ويأمر بالعود أو ما شابه من البخورات أن يوضع في المجلس، ثم تطرح له وسادة فيقعد عليها ساكنا عليه الوقار والهيبة، فلا يتحرك ولا يتنحنح ما دام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه إجلالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. Et il ordonnait qu'on encense la salle avec du oud ou autre, et on lui donnait un coussin sur lequel il s'asseyait en sérénité, et il inspirait le respect, il ne bougeait pas, il ne se déplaçait pas tant que on lui récitait le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout cela par respect et par honneur pour le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وارزقنا كمال حبه وانفعنا بمحبته في الدنيا والآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين.